Allah sebagai umat Nabi Muhammad, beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Karena faktor cinta itu jemaah, sebagaimana kita cinta kepada anak, layak dan wajib kita mengadakan hari ulang tahun anak kita. Kita sebagai bangsa Indonesia ini layak kalau setiap tahun diadakan lahirnya Raden Ajeng Kartini di bulan April. Mereka juga umat Nasrani layak cinta mereka kepada orang hebat seperti Isa ibnu Maryam, diadakan setiap 25 Desember. Banyak orang-orang besar yang dikagumi oleh pengikutnya, rasa cinta mereka, sekalipun itu orang besar tersebut tidak mengharapkan dan tidak memerintahkan kepada pengikut penggemarnya untuk diperingati hari lahirnya mereka, karena faktor cintanya mereka kepada pemimpin yang mereka kagumi. Nah, apalagi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang memang diingin-inginkan oleh umat-umat dahulu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, banyak umat-umatnya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Masing-masing Nabi punya umat, punya pengikut. Kita malah diberikan satu predikat hebat oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat Islam adalah sebaik-baiknya umat. Ini yang mengutamakan, mengistimewakan Allah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Nah, oleh karena itu tanda kita syukur kepada Allah dijadikan umat terbaik, karena kita memiliki Nabi yang terbaik, kita mempunyai Quran, kitab yang terbaik, dan kita mempunyai ajaran-ajaran yang terbaik. Seluruhnya adalah kita adalah yang terbaik. Oleh karena itu kita mengadakan peringatan Maulid karena faktor cinta itulah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah berikan keberkahan kita di Masjid Babu Salam. Allah berikan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Yang paling utama adalah mudah-mudahan nanti di hari kiamat pasti itu terjadi. Pasti kita akan alami. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang waktu, adapun acara pagi hari ini pengganti pengajian adalah peringatan Maulid. Kita awali dengan pembacaan tahlil, kirim arwah kepada orang-orang tua kita dan pendiri Masjid Babu Salam dan para ustadz-ustadz, kiai-kiai yang sudah wafat yang pernah banyak jasanya di masjid ini. Nanti kita bacakan Fatihah. Kedua, nanti baru kita mengadakan pembacaan Maulid. Kemudian Skapur Sirih nanti akan diteruskan dengan acara sambutan. Insyaallah saya sudah calling, saya punya teman Ustadz Mahdum, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Sebenarnya beliau banyak acara pagi hari ini pengajian, tapi mudah-mudahan, karena saya minta dengan beliau mau gak mau harus datang. Kalau nggak datang, pokoknya jangan senyum lagi sama gua. Dibilang, ya siap. Mudah-mudahan siapnya beliau bakal datang nanti jamaah. Jadi ini kita bukan pakai kalimat maulid sederhana, maulid besar-besaran. Sebetulnya maulid yang besar-besaran dengan maulid yang sederhana sama acaranya. Cuman mungkin beda, yang kalau dianggap itu besar atau meriah, tendanya besar, umbul-umbulnya banyak, barangkali itu. Adapun isi acaranya sama, adalah acara tahlil, baca maulid, nanti ceramah. Yang paling intinya maulid hari ditunggu-tunggu adalah makan, itu nomor pertama itu nanti. Pengurus sudah menyediakan nanti itu insyaallah. Nah, oleh karena itu mari kita mulai. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh warusuh taubatan nasuh salahal jasadi warruh wa ila khadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ala hadini al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya enggak kelihatan terlalu tegang, karena kita bukan acara pengajian, acara maulid. Saya mau dengan keikhlasan biar di kiri kanan ada pendamping saya nih. Ustaz Zainuddin sebelah sini, Pak Haji Ishak sini, Bakri sama Ustaz Thohir sini, biar kelihatannya tuh kita acara maulid bukan acara ngaji biasa. Ustaz Zainuddin silakan, Pak Haji Ishak biar dampingin saya takut kalau kebanyakan orang saya liatin. Sini, Ali maju. Ini ya. Nah, gitu ya. Maju ya. Senderan ya. Enggak usah senderan, bulan tua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah ruh Ustaz Husain Bakar Hamsi panggil Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustaz Haji Fahru Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad bin Siti Laina bin Haji Musa bin Nasri bin Haji Amsari wa usulihim wa burim wa tawassalna al-marhum Kiai Haji Umay Ja'far Sadiq, Kiai Haji Fatani Muhi Walusani laru Ustaz Haji Ridwan Anwar Rasulillah Fadurin Razin Ustaz Haji Nasir Bakti Usani laru Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa buraib wa ila usulan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Haji Usman Ma'mur bin Bulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Haji Surasto bin Bulan, Haji Ciptadi bin Bulan, Haji Bejo Haji Suprapto bin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, Haji Sudibyo bin Bulan, Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Haji Waluya bin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Nurdin Bulan, Ustaz almarhum Bapak Yatim Wakri bin Bulan wa usulihim wa burahim. Kita baca Fatihah untuk keluarga kita ya. Kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, ayah ibu kita, semoga Allah ampuni segala dan dosanya, dijadikan kebun yang rawdah min riyadil jannah. Masing-masing orang tuanya baca Fatihah ila ruh wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد له الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله حق الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا لطيف 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 بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل وسلم على محمد
محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وعلى وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وبارك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله بسم الله عليه الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. صلى الله عليه وعلى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا. صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه وعلى وأستمنه الله تعالى رضوان يحس العطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وعلى وأستهديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية
وحفظا من الغواية في خطة الخطاء والرقاء صلى الله عليه وعلى وأنصر من قصة المولد النبوي برودا إنسانا أبقريا نادما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا صلى الله عليه واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبر الله قدره الكريم بأرض شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مسلمين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أمرض صلى عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما بذاك المعنى قوله قول صحيح القرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحسن ثم الحسين للنبي قرة عين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدي يا رسول الله يا من له جاهد الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاهد الله إلا المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله الله من له الجاه عند الله يا سيدي
أميرنا الله يا سيدي يا رسول الله يا الله يا ابن الله واغفر لنا ما مضى يا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهد في كل حول من الأهوال مقتهد يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني أدم من الطائفة النجارية ومكث فيهم سهرا سكيما يؤالون سكمه وسقواه ولما تم من حمله على الراجئة أسنة أشهر كمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه اللهم وسلم ولد مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأغضبها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورية له سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا اختفت منه بدوره مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
الخفي خيري يا معيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك مدرا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نور عيني مرحبا كنت الحسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا كنت الحسيني مرحبا رأى وجهك يسعى مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا كنت الحسين مرحبا أبا طلع البدر علينا المدينة مرحبا يا مرحبا علينا من ثنيات الوداع اذكر علينا مفاعل الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله طلع علينا من ثنيات
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعليه وسلم واكرم الأرواح منا بلك خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadi amillahi wa ifdali. Allahumma ja'alhu awsan sa'amma qara'ana minal Qur'anil Karim wa ma halalnahu min la ilaha illallah subhanallah bihamdi wa sallayna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid hadiyatan minna wa silah wa barakatan syamilah nuhdihan qadimin li hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad summa ila arwahi abahi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila rumani ijtama'na hahuna bisababi ijab sahabatalika minani wa janura yas'a wa yatana baina idahim Allahumfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa siman khalahum ya Rabbana. Allahumma asbahana bin ni'matin wa afiyatin wa sadrin فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا الله بارك لنا في أولادنا ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, sebelum sambutan pembacaan Maulid, ada yang bacanya itu meresap, ada yang bacanya Maulid karena musik dan irama, yaitu qasidahnya. Saya menghadiri acara-acara maulid di kalangan orang-orang tua. Seperti terakhir saya waktu umrah, saya mampir ke rumah seorang tokoh besar di Mekah, yaitu Profesor Dr. Said Maliki. Sekarang yang tinggal adalah anaknya. Itu di Mekah sendiri jamaah baca maulid. Bahkan sekarang ini Saudi tidak menganggap sah adanya Wahabi di Mekah. Jadi mereka itu baca maulid, saya hadir. Nah itulah tadi. Jadi karena dia baca maulidnya ngerti bahasa Arabnya dan tempat tinggal Rasulullah itu waktu itu di Mekah, kita sedikit meneteskan air mata aja. Jadi ingat Rasulullah masih hidup, ingat Rasulullah menghadapi ancaman-ancaman di Mekah, ingat Rasulullah waktu diusir, ya hijrah akhirnya ke Madinah. Bacanya itu tadi. Nabi salam
Jadi ada iramanya. Lam alaika ya Rasul salam alaika. Nanti lagi dua. Ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika. Jadi baca begitu nangis kita ikuti ya Rusid ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Mu'ay digituin begitu. Ya Mu'ay, bukan ya Mu'ay gitu. Ya Mu'ay, ya Majad, ya Imam pelan. Ya, dan rebananya jauh. Jadi aduf ini namanya apa namanya rebana itu nggak menguasai suara kurnya salawat Nabi, karena pengaruhnya memang rebana ini apalagi sekarang ini macam-macam gendong yang gede. Jadi bukan pengaruhnya hikmat diribedin sama suara begini. Tak ada lagi yang besar. Kalau dia nabuh begitu, dada kita kayak hampir mau copot. Orang gede lagi. Dan lagi sebagian yang pakai itu apa namanya kayak biola gitu. Deng. Jadi yang saya maksud adalah khidmatnya itu yang sekarang intinya itu maulid di situ adanya. Intinya mumpung lagi ngumpul, jadi kita bisa kan menciptakan di saat mahalul qiyam itu Rasulullah senang di situ. Jadi intinya maulid kan berdiri. Kenapa berdiri kita tanya? Bagi kita yang memang biasa maulid, biasa hadir maulid, udah nggak ada pertanyaan. Ikut orang dulu, dah ikut ulama-ulama dulu, mereka berdiri. Kan yang sekarang, mohon maaf nih, yang jadi banyak pertanyaan yang sekarang ini, yang selalu melepaskan pertanyaan, mana dalilnya? Gitu kan? Dahulu jamaah yang kita alami cerita-cerita zaman-zamannya Guru Marzuki, zaman Habib Ali Kuitan. Jadi mereka itu guru-guru para habaib dan mereka tuan-tuan guru itu kayak kita mengumpamakan mereka itu dokter. Tuan-tuan guru kayak dokter, mau habib, mau kiai, mau gus kayak dokter. Jadi pasien gak pernah nanya. Sampai sekarang juga pasien gak pernah nanya, dok ini obat kecil begini dok, kenapa ini dok? Sehari satu, yang gede banget kayak jempol 3 dok. Dalilnya alasannya apa dok? Gak pernah. Ada nggak kita lagi ke periksa ke dokter spesialis, penyakit apa yang kita khawatirkan? Ini 3 hari pak, ini udah beli ini Noah. Ada yang disediakan obatnya di situ, ada yang kita harus dibeli di apotik. Ada yang disediakan. Coba kita cerewet dikit nah. Oh, kita tanya dah, dok, saya mau nanya, boleh dok? Iya. Ini kecil merah dok. Kok dikit kecil 1? Gede banget dok. Ini kalau saya umpamakan kayak ninjo, tau nggak ninjo? 3 pagi, siang, malam. Ini alasan apa dok? Pernah nggak kita begitu sama dokter? Gak pernah. Samina, lu minum nggak mau sehat nggak? Kaya seperti kayak begitu. Dulu murid kepada gurunya, jamaah kepada para kiainya, udah samina wa ta'na, enggak apa ini. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi mereka itu kenapa diri? Ikutin aja udah. Ya barangkali mereka punya jawaban. Orang-orang terdahulu yang mungkin di zaman-zaman masih bersihnya ini suasana dan udara ini, belum ada barangkali yang namanya gelombang-gelombang elektronik magnet dengan bercampurnya maksiat, belum ada film-film dan sebagainya, mata-mata mereka masih bersih-bersih. Ini kan udah campur nih udara dengan isinya berbagai macam gelombang HP, gelombang telepon. Kalau kita lihat elektromagnet ini di alam raya ini, belum satelitnya menghubungi dari atas langit kita ke bawah, udah kotor kita, belum di bawahnya.
Di bawah tanah ini dulu kita masih tahun 70 barangkali, kalau kita pacul-pacul itu masih ada yang namanya, ini ada singkong, ini ada ubi. Karena kita gali-gali kabel telepon, pump. Dulu kita masih berani minum air putih, air dingin, ya digentong apa dia tuh, pakai itu gayung. Kalau di Betawi gitu Pak Jisa, pakai gunung. Sama ya? Oh, di tempayan minum, encunya ada 12 biji bawah. Pada ngambang itu encu, kita minum. Benar-benar berani kita minum air. Sekarang udah dimasak masih kita pilih-pilih, ya Allah. Ya minum aqua dah. Salah satu Yahudi masuk ke situ tuh. Ya mohon maaf, Yahudi ganas banget ya mah. Jadi kesono-sono ya, dulu airnya kita percaya bagus, udaranya kita percaya. Jadi ulama-ulama dahulu yang hidupnya masih bersih, baik dalam tanahnya maupun di luar angkasanya, kayak mereka melihat Nabi waktu hadir, makanya berdiri. Gimana sih kalau misalnya, mohon maaf, ada orang hebat datang, kita berdiri. RT aja datang di acara maulid, kita berdiri. RT pakai baju batik, sekalipun itu kancingnya lain sebelah diri kita, bukan kancing sebelahnya, ke RT-nya itu diri, belum RW. Waduh, apalagi datang calon presiden Pak Anies Baswedan, wah, mudah-mudahan terdiri. Iya habis maulid gak lagi gitu sekarang. Ini mohon maaf nih jamaah, kita harus punya orang yang kita jagoin. Nyalain udah banyak munafik jamaah, ya Allah. Udah bergedeg kita. Ada calon-calon presiden yang saya lihat dapat nggak butuh mendapat dorongan ulama dan kiai, sabar ledek kan namanya itu jamaah. Dulu kita begini mulu, karena digedeg sama kita. Ya Allah, jadi oleh karena itu mereka di suasana saat itu berdiri semua. Kenapa kita tanya? Ya biasanya belum, jadi ada yang datang. Dan disinilah orang-orang yang mengerti Rasulullah hadir. Dari mana alasannya hadir? Selalu Rasulullah kalau ucapan gak pernah alaihissalam. Nabi-nabi lain, Nabi Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad lain. Assalamu alaika zainal anbiya'i, assalamu alaik. Kita lagi sholat 5 waktu, setelah at-tahiyatul mubarakatus thayyibat lillah, assalamu alaika ayyuhan, kah itu kamu. Kalau hi atau ha itu orang ketiga bisa dekat bisa jauh. Nabi Muhammad memperdekatkan kita dengan suara-suara adzan selalu. Jadi mereka-mereka yang pada diri waktu saat maulid itu ada alasan, cuman mereka nggak ungkapin itu, si kiai, si habib, karena ketaatannya jamaah, murid-muridnya, santrinya udah diri. Sekarang timbul banyak protes, banyak nanya, si pasien nama apa? Dong, apa ini dong? Lo cerewet banget tuh, kayak Bani Israel modelnya dalam Al-Quran. Mau tanya mulu, mau minum apa enggak? Dalil apa Pak? Pakai diri mungkin. Jadi jamaah, kata pepatah para ulama, kullu khairin fittiba'i man salam. Kalau soal agama Islam, ikuti dulu-dulu. Yang maulidan, yang mungkin ada ratiban, dulu-dulu. Kalau teknologi, ikut sekarang. Teknologi, ikut sekarang. Udah nggak zaman lagi, masjid yang begini hebatnya, pakai speaker, pakai kabel. Ya begini nih. Ada lagi yang hebat lagi, nggak ada giniannya, kayak kancing dikit. Tuh, kalau saya ceramah di BRI, speaker nggak kelihatan dia mah, warna cakep. Kayak di Saudi, kayak kancing, nggak kelihatan speaker. Ikutin kalau teknologi yang sekarang. Jangan ke Senen sana, kok ada TV yang gede nggak kok? Yang ditepak baru nyala, nggak ada. Malu anak muda remaja pakai begini nih. Masih pakai benang sama tempat korek api, pakai halo, ada HP. Jadi kalau teknologi ikut yang sekarang. Kompak teknologi ikut yang sekarang. Jangan keromongan Pak, ada kompak kodok. Yang dipancing dulu baru keluar air.
Ketinggalan zaman ente. Tinggalan masih beli kompa dragon, ya Allah. Kalau teknologi ikut sekarang, tapi kalau agama ikut di mana? Yang dulu, yang maulidan. Banyak masjid-masjid yang ada maulid, ada kiai, ada auranya beda sama masjid yang nggak maulid. Masjid yang nggak maulid, apalagi pakai anti maulid, apalagi divonis bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Setiap mengada-ngada dalam agama itu adalah sesat, dan kesesatan itu membawa orang itu ke dalam api neraka. Enak aja, emang neraka punya lo. Jadi kalau yang maulid kayak begini neraka, orang main gaple sama main catur tiap malam, orang surga dong. Gimana ente? Jadi alhamdulillah ini kita ikutin ulama dah. Lagi enak ya Allah. Jadi karena itu jamaah sekalian, kita peringatan maulid ini ikut-ikut yang dahulu, ikut-ikut para ulama-ulama. Siapa lagi kita ikut sekarang? Ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang memang dengan agamanya, ulama-ulama yang gak ke kiri gak ke kanan, ulama-ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang gak miring kiri dan istiqamah. Partai terserah lu dah. Cuman gua lihat ini gimana, kalau kelihatan baik menurut gua punya sholat hajat nih, ini pilih. Mudah-mudahan begitu jamaah. Nah oleh karena itu pagi hari ini kita memperingati maulid yang mudah-mudahan salawat yang kita baca begitu khidmatnya insyaallah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sambil menunggu beliau, saya persilakan Ustaz Zainuddin untuk mengungkapkan kata sambutannya atas nama beliau sebagai Dewan Kemakmuran Masjid Babus Salam. Dipersilakan dengan segala hormat. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. حضرة المحترمين para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus guru kami tercinta Al-Ustaz Haji Mahfuz Abdul Ghani, Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Mahdum HSMAG yang kita tunggu kehadirannya, Al-Ustaz Bakri Abdullah, beliau sebagai Ketua GMI Jakarta Timur, orang tua kami Bapak Haji Ishaq Hasibuan, Bapak Tukiono, Bapak Tommy Muharram, bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke Masjid Babus Salam dalam rangka ta'lim dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah sehingga di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita. Salawat dan salam dengan bacaan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang ajarannya insyaallah sampai yaumil kiamah nanti, dan kita akan ikuti baginda kita sebagai panutan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama
pengurus Dewan Kemakmuran Masjid mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka undangan kami untuk menghadiri acara Maulid Nabi ini. Walaupun kita adakan secara sederhana, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan rekan-rekan karyawan Masjid Abdul Salam yang membantu sehingga acara peringatan Maulid ini dapat terselenggara. Insya Allah nanti setelah acara selesai kita akan sarapan bersama. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada khilaf maupun kekurangan, kurang asam dan garamnya. Mohon sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai saat ini Al-Ustaz Mahdum belum hadir. Saya sudah beberapa kali menghubungi tapi tidak diangkat oleh beliau. Mungkin nanti akan sambil menunggu akan ditambahkan oleh Ustaz Mahfud. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, target kita sampai jam 6, sekarang jam 6 kurang seperempat. Beliau saya kira ini lagi ngisi ceramah, salah satu pengajian kaum. Jadi nunggu, sambil nunggu, saya punya putra yang selalu saya andalkan dan saya bersyukur dia selalu menggantikan saya, yaitu yang sebelah kanan saya namanya Ustaz Ali Ridho. Sambil menunggu Ustaz Mahdum, dipersilakan untuk memberikan tausiah ala kadarnya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para asatid, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita Ki Haji Mahfud Abdul Ghani yang kita selalu doakan mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga asatid yang lainnya, orang-orang tua. Begitu juga wabil khusus Ketua DKM Masjid Babul Salam, Ustaz Zainuddin dan berserta jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah di dalam memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dan ibu-ibu rahimakumullah, peringatan Maulid yang kita hadiri di berbagai macam tempat, tujuannya adalah agar kita berkaca diri dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada teladan yang terbaik, tidak ada contoh yang mulia, melainkan itu teladan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, khususnya kita umat Nabi Muhammad, anna fikum Rasulullah. Ada pada diri kalian semua. Di diri kita, sejarah kita baca Maulid, kisah Maulid, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kayak Allah pengen ngasih tahu bahwasanya semua kalau kita menjadi orang mulia, pengen jadi orang bahagia dunia akhirat, nggak ada yang lain, contoh figur yang lain melainkan kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya diadakan peringatan-peringatan Maulid, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, tidak lain agar kita mengenang dan kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita ini prihatin umat Nabi Muhammad udah kelihatannya udah jauh daripada ya mengenal Nabi Muhammad SAW. Siapa Nabi Muhammad SAW? Bagaimana akhlak beliau? Dan kita udah nggak sebut-sebut lagi di tengah-tengah keluarga kita cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang memiliki kehebatan melebihi nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain memiliki mukjizat yang Allah berikan untuk memperkuat nubuahnya, Nabi Muhammad SAW Allah berikan melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Al-Busiri beliau mengatakan, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad SAW faqa, beliau ini mengungguli nabi-nabi yang lain. Fi khalqin wa fi khuluqin, baik rupanya, akhlaknya, kehebatannya. Walam yudanuhu minhu fi ilmin wala karami. Gak ada yang mendekati Nabi Muhammad SAW, baik ilmu dan kemurahan beliau. Di antaranya kita kenal siapa itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang yang Allah berikan keistimewaan bisa dan paham berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman. Surah An-Naml, bagaimana Allah menceritakan Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya, berhenti karena ada segerombolan semut, berhenti karena paham bahasa semut. Hati-hati, ada pasukan Sulaiman mau lewat. Nabi Sulaiman berhenti karena ngerti dengan bahasa binatang. Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa Al-Ghadiyat, dia mengatakan, menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dulu pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang Arabi, dia kerjaannya adalah mengembala kambing. Di dalam angonannya, di dalam gembalaannya, tiba-tiba datang seekor serigala, datang pengen makan nih kambingnya. Begitu pengen makan, dihalang-halangin ini kambing. Jangan ente makan kambing saya. Tiba-tiba ini binatang serigala bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kata nih serigala mengatakan, atahullu baini wa baina rizki, ya, atahullu bainana wa baina rizki. Ente ngalangin ana dan antara rizki ana. Ini kambing adalah rizki saya. Kayak kita ada nyamuk, kita tepok sampai mati. Emang nyamuk makanan darah. Dia nggak makan nasi uduk, nggak makan apa-apa, makanannya darah. Kita tepok. Orang-orang soleh tuh kalau ada nyamuk nggak ditepok, kenapa? Emang makanan darah. Kalau kita tepok, kita khawatir emang, takutnya demam darah gitu. Ini si serigala ngomong begitu. Atahulu bainana wa baina rizki. Ente ngalangin antara saya dan antara rizki saya. Kata si ra'i pengembala ini, ata'ajjabu minal, saya heran daripada ini serigala. Yatakallam bi kalamil ins. Ini serigala bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kata serigala, ente nggak usah heran. Yang lebih heran lagi adalah ente. Ente cuman tugasnya ngembala kambing, tapi di sana gak jauh dari sini ada seorang nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Ente samperin tuh nabi akhir zaman yang dia punya pengikut, sahabatnya adalah sahabat-sahabat terbaik. Orang-orang yang banyak mati syahid berperang bersama Rasulullah SAW. Kata di pengembala, kalau saya tinggalin ini kambing-kambing saya gimana ini? Tenang, kambing kamu saya jagain. Ini serigala ngomong bahasa manusia. Berkata Nabi Muhammad SAW. Nyampe di hadapan Nabi Muhammad SAW, kata ini serigala, kata ini pengembala, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam. Saya dapat informasi bahwasanya ada keberadaan kau di sini itu melalui seekor serigala. Ceritakan, kata Rasulullah, ceritakan kisahnya tadi.
Dan kambing saya titipkan sama serigala. Padahal tadi serigala pengen makan itu kambing. Kata Rasulullah, irji, ente baik lagi. Ente akan dapat itu kambing kamu dalam keadaan utuh. Kenapa emang? Itu serigala beriman kepada saya. Insyaallah. Nabi Muhammad SAW. Belum masalah amana bidabwa di dalam kitab Ad-Dibai bagaimana? Ada seekor biawak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini juga terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang orang Arab Baduy, ya, dia pengen beriman kepada Nabi Muhammad dengan syarat dia membawa seekor biawak. Kalau ini biawak beriman sama Nabi Muhammad, dia mau ikut beriman kepada Rasulullah. Ini orang Arab Baduy dari gunung, dia memburu seekor biawak, dia bawa di hadapan Rasulullah. Wahai Muhammad, saya pengen beriman kepadamu dengan syarat ini biawak juga beriman. Ini kan suatu hal yang aneh. Jadi biawak syarat beriman, harus biawak beriman juga. Akhirnya dengan seizin Rasulullah, hai biawak, kul, ucapkanlah, ya, Nabi Muhammad bukan hanya paham bahasa binatang, tapi bisa bikin binatang bahasanya bisa dimengerti sama orang. Kalau Nabi Sulaiman doang bisa dengar, bisa paham, yang lain nggak bisa dengar. Nabi Muhammad, lihat, ini biawak, bukan hanya Nabi Muhammad paham bahasa biawak, sahabat-sahabat Nabi bisa paham bahasa ini biawak. Kul, man ana, kata Rasul, katakan, jelasin nih sama orang Arab Baduy siapa saya. Kata ini biawak, huwa nabiyun akhiruz zaman. Ini adalah nabi akhir zaman. Ya, bihi futihat abwabul jannah. Dengan sebab ini orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum Nabi Allah Musa, kita kenal Nabi Musa punya tongkat bisa membelah lautan. Nabi Muhammad nggak butuh tongkat, pakai jari bisa membelah bulan. Waqtarabatis sa'ah wan syaqil qamar. Nabi Muhammad nggak pakai alat. Kalau Nabi Musa pakai alat, harus pakai asok, pakai tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Muhammad nggak pakai jari, bisa membelah bulan. Dan ini bukan angkasa main jauh jaraknya, itu bulan terbelah. Orang-orang di saat itu menyaksikan bulan terbelah dua sehingga gunung kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dengan setiap peringatan Maulid yang kita hadiri, harapan kita, rasa cinta kita bertambah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya peringatan Maulid yang kita hadiri semakin kita bisa bercermin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa hidup selamat dengan kita bercermin dengan Rasulullah SAW. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Wala'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jamaah sekalian. Saya juga memaklumi mungkin saat itu beliau ada undangan yang lebih dahulu. Beliau sudah berjanji barangkali, jadi untuk tidak menepati janji, beliau mungkin pagi hari ini mengisi di salah satu acara seperti kita. Tapi kita kena juga waktu kita hanya untuk jam 6 karena Maulid ini. Kita tunggu-tunggu dari DKM mengatakan mungkin beliau nggak hadir. Enaknya kalau begini baca doa, makan enak nih ya. Makan enak nih. Gimana itu kawan-kawan dari Babu Salam udah siap itu? Siap ya. Makannya cara gimana nih? Oh, prasmanan jamaah. Jadi ala kota, kalau ala kampung kan pakai nampan ya. Emang yang asikan pakai nampan, tapi supaya pakai prasmanan ukuran kita masing-masing dah. Yang sedikit barangkali nggak terlalu kenyang, mau banyak supaya sekaligus biar pulang nggak pakai sarapan lagi langsung tidur. Jadi pakai prasmanan ya, masing-masing ukurannya. Jadi mohon maaf ya, beliau sampai saat ini belum hadir. Saya maklum dah, ini bulan Maulid masih termasuk bulan panennya para mubalik ya. Saya begitu kadang-kadang yang ditunggu-tunggu, kita lagi ceramah satu tempat, di satu tempat lain menunggu-nunggu saya. Jadi bijaksana kalau tempat itu memaklumi keadaan seorang mubalik yang memang beliau dibutuhkan, bukan kita aja, seluruh umat di kalangan Jakarta yang Maulid mereka butuh menghadiri
janji yang sebelum kita lebih dahulu mereka mengundangnya. Maka kita tutup acara ini, mudah-mudahan bertambah cinta Rasulullah. Saat nanti di padang mahsyar kita bisa melihat langsung Rasulullah dan kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari mana tempatnya? Di belakang ini. Oh, di tengah sini. Sini jamaahnya ya. Nah, kita bangun, yang salaman boleh salaman, yang langsung mungkin boleh. Masing-masing dah. Sallallahu alaihi Dipersilakan para jamaah ada di sebelah kiri ya, di samping kantor Lajis Kopi Salam untuk makan bersama. Selamat menikmati.